तो कोई रास्ता नहीं है। ये मीडिया बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं क्या करूंगा? खान साहब पे लगा दिए, कुछ नहीं मिला, लेट मी हैव माई ओन मीडिया, फिर मैं देखूंगा। फिर जो बाकी मीडिया करता है, थोड़ी बहुत इधर से टाइट कर दिया, थोड़ा सा इधर से कर दिया, मेरे पास भी एक हथियार आ जाएगा। फिर शायद खान साहब मेरी बात सुने, फिर शायद मुझे अपने करीब लेके आए, बिकॉज मेरा मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और समा का काफी क्लाउड था, वो पहले भी इमरान खान का साहब की हिमायत करता था, और उनके जो मालिक थे वो बड़े प्रो इमरान थे, एंड सो ऑन। तो और बड़ी हम लोगों की तो बड़ी खिंचाई करता रहता था समा। तो अब वो अलीम खान साहब के हाथ में आया। अब अलीम खान साहब जाहिर है, ये बड़ी जबरदस्त चाल है उनकी, कि जी पहले तो उन्होंने पूरा आके सपोर्ट किया खान साहब को, पर उनको कुछ बना नहीं। अब उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं आजाद हो रहा हूँ। आजाद का ये मतलब है कि हो सकता है नजम सेठी को दावत दे के आ जाए अपनी मेरी चैनल पे। ये तो नहीं कि ये होगा तो नहीं, मगर ये धमकी तो रहेगी ना कि जी अब मैं आजाद हो रहा हूँ, अब खुली छुट्टी है, मैं जो मर्जी कहूँ और कोई मर्जी करूँ। तो उसके साथ उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये वो कदम उठाया उन्होंने अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए, इमरान खान साहब को बताने के लिए कि हम भी तो तारीख राहों में पड़े हैं, हमें मिसट्रीट ना करें, हम फर्स्ट चॉइस है कि आपके साथ काम करें। और बिकॉज आई एम प्रो एस्टेब्लिशमेंट, तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, चौधरी भी कर रहे हैं, अलीम खान भी कर रहे हैं, मगर चौधरी भी नाराज है, उनको भी कुछ नहीं मिला, ठुट्ठू मिला। और उधर से अलीम खान साहब को भी ठुट्ठू मिल गया। और सबसे ज्यादा कुर्बानियां और भाग दौड़ जो है इन्होंने की है। बुज़दार साहब कौन थे और कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? इसलिए ये जो इस्तीफा है ये सिंबॉलिक है। इस्तीफा तो उन्होंने पहले भी 2 दफा निकाल के किया है। अब उन्होंने अच्छे खासे पैसे खर्च करके समा खरीद लिया, और अब वो मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि मैं आजाद होना चाहता हूँ, इसलिए मैं मिनिस्ट्री छोड़ना चाहता हूँ। और क्योंकि वो अब मैं, मेरा चैनल आजाद चैनल नहीं बन सकता जब तक मैं मिनिस्टर हूँ, एंड सो ऑन। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि वो इस्तीफा दे के बाहर आ जाते हैं, समाज जो है वो प्रो इमरान से मिडिल में आ जाता है या एंटी इमरान हो जाता है, और अलीम साहब, खान साहब उसको वापस किस किस रास्ते पे और कब लेके आएंगे, और इमरान खान साहब उनको क्या ऑफर करते हैं और क्या नहीं करते। तो आई थिंक दैट्स वेयर द बॉल इज। ये तो फिर ये तो अभी पता लग जाएगा, बैरोमीटर जो है वो समा जब मिडिल में आएगा तो उस वक्त आपको, हम सबको आइडिया हो जाएगा कि क्या व्हाट इज कुकिंग। अच्छा सेठी साहब, हमारा वक्त तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन चूंकि आप लंदन में हैं और मेरे ख्याल से हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त हमने गवर्नमेंट की बात कर ली, इमरान खान की बात कर ली, अदलिया फौज की बात होगी, अब ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या इरादे हैं, वापस आएंगे वो, और ये कि वो मुल्की हालात को किस तरह से देख रहे हैं और क्या अपने पत्ते जो हैं किस तरह से किस अंदाज में खेलना चाहते हैं। देखिए जाहिर है कि वो चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, और मेरा ख्याल है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को काफी लेवरेज दी हुई है कि आपने बात करनी है, अपना मौक़िफ़ प्रूव करें। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, फिर हम पुराने मौक़िफ़ पे चले जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि हुआ ये है कि मरियम ने भी और नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट अटैक करना बंद कर दिया, और उनका फोकस इज ऑन इमरान खान। और मुझे ऐसे लगता है कुछ समथिंग इज कुकिंग। हम्म। अब वो व्हाट इज कुकिंग आई डोंट नो, और इफ आई नो आई एम नॉट रेडी टू से, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बट समथिंग इज कुकिंग। अच्छा, मगर जो वाजे है, जो कि कुकिंग की बात नहीं है, जो कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हर इंडिपेंडेंट आदमी देख रहा है, मेरा ख्याल है ये देख रहे हैं कि जो नए DGISI आए हैं, क्या वो इमरान खान साहब की तरफ उसी किस्म का सहारा बनेंगे और सपोर्टर बनेंगे और वही काम करेंगे जो पहले होता रहा, या वो कुछ न्यूट्रल होंगे? और न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि PDM और मियां साहब और शहबाज साहब और सारे ये लोग जो है ना वो ये देख रहे हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट का रवैया क्या होगा। देखिए, 3 पोजीशन है ना। एक पोजीशन है एस्टेब्लिशमेंट इज एंटी मियां साहब, बट न्यूट्रल एज फार एज एनीबडी एल्स इज कंसर्न। दूसरी पोजीशन है कि वो प्रो इमरान है एंड एंटी मियां साहब। तीसरी पोजीशन ये है कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो कहते हैं जी आप संभाले और अपोजिशन संभाले, मियां साहब और इमरान खान संभाले, आप जो करना है कर लें, उन्होंने जो करना है कर लें, जहां भी ये बात जाती है जाए, आप अदालतों में जाना है आपने जाए, हम पीछे हट के बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, हम नहीं इधर मदाखलत करते। अब ये सारी बातें, मेरा ख्याल है अब वो जो पक रहा है ना, देख पक रही है, उसके अंदर ये घूम रही है चीजें। और ये बात कहाँ जाके रुकेगी या वहां निकलेगी, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना तो एस्टेब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है वो अभी जो हाल ही में जो इंटरवेंशन हुई है, जिसकी वजह से ये बिल्स पास हुए हैं,
آپ نے دیکھا وہ میرا خیال ہے وہ اتنا یہ نہیں تھا کہ جی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آخری وقت پہ کیونکہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمارے حق میں یہ سب کچھ ہوا ہے جو لوگوں کو لایا گیا اور کہا گیا کہ جا کے ووٹ ڈالو. مگر ایک اور بھی اس میں اینگل ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ تو یہ چاہے گی جو بھی حکومت آئے اس کو کوئی نہ کوئی کنٹرول میں تو ہونا, اور وہ بیسٹ کنٹرول وہی ہوتا ہے کہ کسی کو مینڈیٹ پورا نہ ملے تاکہ وہ الائنس پارٹنرز کے اوپر ڈیپینڈ کرے جو کہ جن کو موروں کی طرح بندہ موو کر سکتا ہے. یہ تاریخی ایک رول رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ اپنے پپٹس لے آتے ہیں, یا اگر وہ تھوڑی بہت آنکھیں دکھائیں تو تھوڑی بہت ٹائٹ کر دیتے ہیں, ادھر سے ٹائٹ کر دیتے ہیں ان کے جو مورے ہوتے ہیں, گھیراؤ کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ ای وی ایمز اور یہ سارا کچھ آخر میں عمران خان صاحب کے تو کام نہیں آئے گا نا, اگر آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے اور اگلی الیکشن کو رگ نہیں ہونے دیتی تو پھر اس کی اگلی الیکشن کا کیا ہوگا. تو یہ ایکچولی یہ جو سب کچھ ہے یہ فائنل انالیسس میں یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو کہ رن کرتے ہیں ان پروگرامز کو, تو وہ ایونچولی دے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے ہوتے ہیں نا. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوا ہے مور دین ان دی حق آف پی ٹی آئی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی عمران کو فلی سپورٹ کر رہی ہے. یہ میں کیا سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے بھی انسیڈنٹس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وہ اپنے حق میں کر رہی ہے, عمران خان کے حق میں کر رہی ہے, یہ دونوں کے حق میں کر رہی ہے. وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ نیوٹرل ہے کہ نہیں ہے, وہاں سے پتہ چلے گا پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی اب کیا بنے گی اور کیا نہیں بنے گی. بالکل بالکل. سیٹھی صاحب میرا ایک آخری سوال ہے, چاہے مختصر جواب دیں یا مفصل دیں آپ کی مرضی ہے. سوال یہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے پاکستان کے ایک صفحے کا جو بیانیہ تھا اس کے حوالے سے, کہ اکتوبر کے مہینے میں 6 اکتوبر کو ایگزیکٹلی جب یہ اعلان ہوا اور اس کے بعد 20 دن عمران خان نے جو تھیٹرکس کی, جو بیانات دیے, تو جو خالد بن ولید کو یاد کیا اور ادھر سے خاموشی تھی, تو اس سے جو اعتماد ایک صفحے پکڑنے والوں کے درمیان خراب ہوا, کیا وہ اعتماد اس میں کوئی 35واں 36واں کوئی پنکچر لگ سکتا ہے؟ بڑا آپ نے خطرناک سوال کیا. بات یہ ہے کہ آپ بھی تو گھوم پھر کے ایسے کر دیا, آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کھل کے بات کروں. بڑی چیز ہے آپ سے لمبی صاحب, میری چھٹی ہو جائے تو پروگرام چلتا رہے. اچھا نہیں, ایسے ہے کہ دیکھیے یہ بھی سب چیزیں جو ہے نا یہ دیر ان دا پاٹ آلسو. تو اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں. یہاں انسٹیٹیوشنل, پرسنل, پارٹی پولیٹیکل, جوڈیشل اینڈ سو آن سارے انٹرسٹ جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہیں. ستارے کوئی ادھر آتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی کلیش کرتا ہے, کوئی ٹوٹتا ہے, کوئی گرتا ہے. اٹس ڈیولپنگ انٹو اے ویری انٹرسٹنگ پاور پلے. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. بالکل, یہ آپ نے بھی اس کو بڑی مہارت سے سوال کو آپ نے جو ہے نا ادھر ادھر کر کے پھینک دیا. وہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل. دیکھیے وہ مجھے پتا ہے, وہ ہمارے ناظرین اب بڑے ذی شعور ہیں. تو تھینک یو سیٹھی صاحب, ہمارے بہت ساری آج اچھی گفتگو ہوئی. انشاءاللہ ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور سیٹھی صاحب سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, اور پھر آپ سے مزید آپ کے سوالات اور نئے جو تبصرے آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اور آج کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.